मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने और एक के बाद एक मुल्क पर हमलों से इसराइल की आलमी तन्हाई बढ़ती जा रही है, जिसका एतराफ़ अब खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद खित्ते में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है और आज एक बार फिर इसराइली फ़ौज ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर बमबारी कर दी है, जबकि गज़ा में भी इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है और गज़ा सिटी में फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ अब ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं और इसराइली टैंक भी गज़ा सिटी पहुंच चुके हैं। जबकि आज होने वाले इसराइली हमलों में अब तक गज़ा में कम अज़ कम 62 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि गज़ा में मजमूई शहादतों की तादाद 64,964 से ज़ायद हो चुकी है। ऐसे में अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कायम एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसराइल की गज़ा पर जंग को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2023 में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गज़ा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर कर दिया था। ये मुकदमा अब भी जारी है, जबकि इसी साल अप्रैल में नेशनल ने कहा था कि इसराइल गज़ा में एक लाइव स्ट्रीम नस्ल कुशी कर रहा है। BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक तहकीकाती कमीशन का कहना है कि इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की है। 72 सफ़हात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे माकूल शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि 2023 में जंग के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून में बयान करदा नस्ल कुशी के 5 में से 4 एक्ट किए हैं, जिनमें किसी गिरोह के अफराद को कत्ल करना, उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर संगीन नुकसान पहुँचाना, दानिस्ता तौर पर ऐसे हालात पैदा करना जो उस गिरोह की मुकम्मल तबाही का बाइस हों और बच्चों की पैदाइश को रोकना जैसे इक़दाम शामिल हैं। रिपोर्ट में इसराइली रहनुमाओं के बयानात और इसराइली फ़ौज के तर्ज़ अमल को नस्ल कुशी के इरादे के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों पर आज़ाद बैनुल अक़वामी तहकीकाती कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने 2021 में कायम किया था ताकि इंटरनेशनल राइट्स और इंसानी हुकूक की तमाम मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जा सके। 3 रुकनी माहिरीन के इस पैनल की सरबराही जनूबी अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के साबिक सरबराह नावी पेले कर रही हैं, जो रवांडा की नस्ल कुशी पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की सदर भी रह चुकी हैं। जबकि बाकी 2 अरकान में ऑस्ट्रेलियाई इंसानी हुकूक के वकील क्रिस सिदोती और लैंड राइट्स और हाउसिंग के भारतीय माहिर मेलन कोठारी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल पर आलमी दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अमरीका के अलावा अक्सर मगरबी इत्तेहादी तो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी कर रहे हैं, मगर अमरीका पूरी तरह इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल आलमी सतह पर मुसलसल तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है, जिसका एतराफ़ अब खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कर रहे हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग पर बढ़ते हुए आलमी गुस्से के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि इसराइल उस किस्म की तन्हाई का सामना कर रहा है जो बरसों तक जारी रह सकती है और उसके पास अपने बलबूते पर खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना की एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की मईशत को खुद कफ़ील बनाने की ज़रूरत होगी, यानी उसे ज़्यादा खुद मुख्तार होना और बैरूनी तिजारत पर कम इन्हिसार करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि तन्हाई एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बयानात बड़े पैमाने पर आने वाले आलमी रद्द अमल का एक एतराफ़ है जिसका इसराइल गज़ा में अपनी जंग बढ़ाते हुए सामना कर रहा है। गज़ा की जंग में अपने तर्ज़ अमल की वजह से इसराइल अब फ्रांस, नीदरलैंड, बरतानिया, स्पेन, इटली और दीगर की जानिब से जुज़वी या मुकम्मल हथियारों की पाबंदियों का सामना कर रहा है। ताहम उसके ज़्यादातर हथियार अमरीका से आते हैं, जिसने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने से खबरदार किया है। बाइडेन दौर में 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स की एक खेप को मौखर किया गया था, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने इसे फ़ौरन बहाल कर दिया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली अवाम, यरगमालियों के ख़ानदान और हत्ता के इसराइली फ़ौज तक ने गज़ा में जंग को बढ़ाने की मुखालफत की है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इससे यरगमालियों की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है और इंसानी नुकसान में इजाफा हो सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग बढ़ाने पर इसरार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कई सालों से इसराइल को इलाकाई और आलमी सतह पर एक मुआशी पावर हाउस समझा जाता रहा है, जिसकी बड़ी वजह उसकी मशहूर हाईटेक इंडस्ट्री है। मगर जंग ने इसराइली मईशत पर काफ़ी असर डाला है और ये पहले ही मुल्क की तारीख़ की सबसे तवील और महंगी जंग बन चुकी है। नेतन्याहू ने इस तन्हाई को जुज़वी तौर पर एक इंतहा पसंद इस्लामी एजेंडे से मंसूब कर दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसने यूरोपीय खारजा पॉलिसी पर इसराइल के खिलाफ बहुत मनफी असर डाला है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हरीफ रियासतें, जिनमें कतर भी शामिल है, इन रियासतों ने सोशल मीडिया पर आलमी बयानिया तश्कील दिया है जो हमें एक तरह की तन्हाई में डाल रहा है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि यह सूरत हाल हमें मुआशी पाबंदियों और हथियारों और उनके पुर्जों की दरामद में मुश्किलात से दो चार कर रही है। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है, इसलिए इसराइल को अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। मगर इसराइल की तन्हाई सिर्फ सिफारती मुहाज तक महदूद नहीं रही है, बल्कि खेलों समेत दीगर मैदानों में भी इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से BBC ने लिखा है
کہ جیسے جیسے غزہ میں جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے، اسرائیل کی بین الاقوامی تنہائی گہری ہوتی جا رہی ہے، کیا یہ ایک جنوبی افریقہ جیسا لمحہ بننے کے قریب پہنچ رہا ہے کہ جب سیاسی اور معاشی دباؤ سمیت کھیلوں اور ثقافتی بائیکاٹ کے امتزاج نے جنوبی افریقہ کو نسل پرستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا؟ یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت اس سفارتی طوفان کا مقابلہ کر پائے گی اور اسرائیل کو یہ آزادی دلا پائے گی کہ وہ اپنی بین الاقوامی حیثیت کو کوئی مستقل نقصان پہنچائے بغیر غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے مقاصد کو جاری رکھے؟ دو سابق اسرائیلی وزرائے اعظم ایہود باراک اور ایہود اولمرٹ پہلے ہی نیتن یاہو پر الزام لگا چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو بین الاقوامی طور پر ایک تنہا ریاست بنا دیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے جاری گرفتاری کے وارنٹ کی بدولت وہ ممالک جہاں نیتن یاہو گرفتاری کے خطرے کے بغیر سفر کر سکتے ہیں وہ اب ڈرامائی طور پر کم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، بیلجیم اور کینیڈا سمیت کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خلیجی ممالک نے دوحہ میں جمع ہو کر ایک مشترکہ رد عمل پر غور کیا جو قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے پر شدید غصے میں ہیں۔ جب گرمیوں میں غزہ سے بھوک اور قحط کی تصاویر سامنے آئیں اور اسرائیلی فوج غزہ سٹی پر حملہ کرنے اور غالباً اسے تباہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ یورپی حکومتیں صرف بیانات سے آگے بڑھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ نیتن یاہو نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل عالمی سطح پر ایک طرح کی معاشی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس ماہ کے آغاز میں بیلجیم نے اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی ایک سیریز کا اعلان کیا جن میں مقبوضہ مغربی کنارے کی غیر قانونی یہودی سیٹلمنٹ سے درآمدات پر پابندی، اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کی پالیسیوں کا سر نو جائزہ اور اسرائیلی سیٹلمنٹس میں رہنے والے بیلجیم کے شہریوں کے لیے کونسلر امداد پر پابندیاں شامل ہیں۔ ساتھ ہی بیلجیم نے اسرائیلی حکومت کے دو سخت گیر وزراء بن گویر اور بیزلیل سموٹرچ کو بھی ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، جبکہ دیگر ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس شامل ہیں پہلے ہی ایسے اقدامات اٹھا چکے تھے، لیکن تشدد میں ملوث اسرائیلی سیٹلرز پر بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سال عائد کی گئی پابندیاں ٹرمپ کے دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آنے کے پہلے ہی دن ختم کر دی گئیں۔ بیلجیم کے اقدام کے ایک ہفتے بعد اسپین نے اپنے اقدامات کا اعلان کیا جس میں اسرائیل پر پہلے سے موجود غیر رسمی ہتھیاروں کی پابندی کو باقاعدہ قانون میں بدلنا، امپورٹس پر جزوی پابندی لگانا، غزہ میں نسل کشی یا جنگی جرائم میں ملوث کسی بھی شخص کو اسپین کی سرزمین میں داخلے سے روکنا اور اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے بحری جہازوں اور طیاروں کو اسپین کی بندرگاہوں پر لگر انداز ہونے یا فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کرنا شامل ہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے اس سے زیادہ تشویشناک اشارے بھی موجود ہیں۔ اگست میں ناروے کے $2 ٹریلین کے خود مختار ویلتھ فنڈ نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل میں لسٹڈ کمپنیوں سے سرمایہ نکالنا شروع کرے گا اور اس ماہ کے وسط تک 23 کمپنیوں سے سرمایہ نکال لیا گیا ہے، جبکہ ناروے کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اسی دوران اسرائیل کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر یورپی یونین نے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزراء پر پابندیاں لگانے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے ایسوسی ایشن معاہدے کے تجارتی حصوں کو جزوی طور پر معطل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ 10 ستمبر کو اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں یورپی کمیشن کی سربراہ نے کہا کہ غزہ میں ہونے والے واقعات نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، جبکہ اس کے ایک دن بعد 314 سابق یورپی سفارتکاروں اور حکام نے یورپی کمیشن کی صدر اور یورپی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کیلس کو خط لکھا جس میں اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا گیا، جن میں ایسوسی ایشن معاہدے کی مکمل معطلی بھی شامل تھی۔ بی بی سی کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جنوبی افریقہ پر 1960 کی دہائی سے نسل پرستی کے خاتمے تک عائد پابندیوں کی ایک نمایاں خصوصیت ثقافتی اور کھیلوں کے بائیکاٹ کی ایک سیریز تھی جو سفید فام اقلیتی حکومت نے ملک کی سیاہ فام اکثریت کے خلاف نسل پرستانہ علیحدگی اور امتیاز کی پالیسی کے طور پر نافذ کی تھی۔ ایسے ہی آثار اب اسرائیل کے حوالے سے بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ یورو ویژن میوزیکل کنٹیسٹ اس تناظر میں شاید کوئی بڑا ایونٹ نہ لگے، لیکن اسرائیل کا اس مقابلے کے ساتھ ایک طویل اور نمایاں تعلق ہے جسے وہ 1973 سے اب تک 4 بار جیت چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے اس میں شرکت یہودی ریاست کے خاندانوں میں قبولیت کی علامت ہے، لیکن آئرلینڈ، اسپین، نیدرلینڈ اور سلووینیا سب نے کہا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل کو مقابلے میں حصہ لینے دیا گیا تو وہ 2026 میں اس سے دستبردار ہو جائیں گے اور اس پر حتمی فیصلہ دسمبر میں متوقع ہے، جبکہ ہالی ووڈ میں ایک خط پر صرف ایک ہفتے کے دوران 4000 سے زائد سیلیبریٹیز نے دستخط کیے ہیں، جن میں ایما اسٹون اور ہارویر باردیم جیسی مشہور شخصیات شامل ہیں۔ اس خط میں اسرائیلی پروڈکشن کمپنیوں، فیسٹیولز اور نشریاتی اداروں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور نسلی امتیاز میں ملوث ہیں۔ اور پھر کھیلوں کا معاملہ ہے۔ اسپین کی ویولٹا ڈی اسپانیا سائیکل ریس بار بار ان گروپس کی وجہ سے متاثر ہوئی جو اسرائیل کی پریمیئر ٹیک ٹیم کی موجودگی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس ایونٹ کو قبل از وقت اور پوڈیم کی تقریب کی منسوخی کے ساتھ ختم ہونا پڑا، جبکہ اسپینش وزیر اعظم
पेड्रो सांचेज ने इन मुजाहिरों को फ़ख्र का बाइस करार दिया। इसी तरह स्पेन में ही 7 इसराइली शतरंज के खिलाड़ी एक टूर्नामेंट से उस वक्त दस्तबरदार हो गए जब उन्हें बताया गया कि वो इसराइली परचम के साथ मुकाबला नहीं खेल सकते। इस सारे अमल में, जिसे मीडिया पहले ही सिफारती सुनामी का नाम दे चुका है, इस पर इसराइली हुकूमत का रद्द-ए-अमल आमतौर पर सख्त रहा है, लेकिन उन लोगों में गहरी तशवीश पाई जाती है जो बैरून मुल्क इसराइल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2017 से 2021 तक जर्मनी में इसराइल के सफ़ीर रहने वाले जेरेमी यसाखारोफ के मुताबिक ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया कि जब इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत इतनी ख़राब रही हो। उन्होंने कहा कि हम अभी जनूबी अफ्रीका जैसे लम्हे में तो नहीं हैं, लेकिन मुमकिन है कि इस लम्हे के इब्तिदाई मरहले में हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि दीगर लोग समझते हैं कि इसराइल को तनहा रियासत बनने से बचाने के लिए ज़्यादा गहरी तब्दीली की ज़रूरत है। साबिक इसराइली सिफारतकार एलान बारोक का कहना है कि हमें दोबारा होश में आना होगा। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खात्मे के एक दिहाई बाद वहाँ सफ़ीर रहने वाले एलान बारोक ने 2011 में ये कहते हुए अपनी सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो अब इसराइली कब्ज़े का दिफा नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद से वो इसराइली हुकूमत के सख्त नाक़िद और 2 रियासती हल के हामी रहे हैं। वो समझते हैं कि हालिया पाबंदियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि जनूबी अफ्रीका को इसी तरह घुटने टेकने पर मजबूर किया गया था। जबकि आज यूरोपीय मुल्क लक्ज़मबर्ग ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और आलमी सतह पर इसराइल न सिर्फ सिफारती तनाई का शिकार हो रहा है बल्कि गज़ा में इसराइली इक़दामात की मुखालफत और फ़लस्तीनियों की हिमायत हर फोरम पर बढ़ रही है। इतवार को अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाले हॉलीवुड के मारूफ अवार्ड शो एमी अवार्ड्स में भी इसी की झलक नजर आई, जहां मुख्तलिफ हॉलीवुड स्टार्स ने फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार किया।